वेस्ट बेंगल झारग्राम डिस्ट्रिक्ट रे मेना दरपसिला गवर्नमेंट हाई स्कूल रे जहाँ सांताल मीडियम मेना ओनारे मास्टर को बचु को जहाँ फल अंडेरिन जहाँ पठुआ को मेना को जहाँ के सांताल मीडियम तो ऑलोग कना उनको आदि को हारकेतोग कना कि आदि को एटकेटोने कना जहाँ फल ऑलोग पढ़ाव रे ओंडे आदि गान असुविधा सृष्टि कना ओना खातिर ते जहाँ के ओंडे गार्डियन को आकोरिन गिद्रे को एडमिशन का कि सांताल मीडियम तक ऑल हचो का उनको हों मने रे धादोस हेजा को कना सारी के आले नोडे खन गिद्रे ले ओडोक इदी कोआ सेले ऑल हचो का जेहेतु ओंडे मास्टर को बचु कोआ ओना खातिर ते भारत जाकत सांताल पठुआ गांवता पहाटा खन डीआई ऑफिस रे सेन काते को धारणा किया और ओना धारणा काते चेदे लई के डीआई सर ओना रे पुष्टा साइन बाड़ाया ओना साउते गार्डियन को चेलका गिद्रे को दोहो कोआ से बाग को दोहो कोआ पढ़ाव चोका से बांग को पढ़ाव चोका ओना इदी कते नोडे रिन जहाय को धारणा को द्रुब लेना उनको मोचा खन गेबन आंजम सारिया ধন্যবাদ সকলকে এবং যারা কষ্ট করে এসেছেন আপনারা ভালোভাবে বাড়ি যান সুস্থ হয়ে থাকুন সুন্দরভাবে থাকুন এবং এবং আজকে এই দিনের কর্মসূচি আপনারা অংশগ্রহণ করেছেন এবং আমাদেরকে ব্যাপারটা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নজরে এনেছেন ধন্যবাদ আমাদেরকে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের সমাধান করব চেষ্টা করব আমরা अच्छा गंके तेहन भारत जाका सांताल पठुआ गावता पाटा खना जहाँ कमी हरा साब लेना डीआई ऑफिस घेराव नवा घेराव कमी हरा रे आपे को सेता खन नय जे गड़ो रे मेना पिया मुचाद धारि चे अर्जो पे नाम के तेहन कयेक दिन धरी अब नवा जहाँ दरपसला इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट हाई स्कूल जहाँ सांताली मीडियम ते जहाँ पठुआ जहाँ समस्या हुई कना नोडे माने शिक्षक शिक्षिका सांताली मीडियम रे अभाव में तेहन एमन अवस्था हुई कना तेहन जहाँ बछर जा मुचाद दिन कना तेहन एडमिशन जा समय हुई कना तेहन नुकु गार्जियन को बतरक कना जे तेहन नोडे जेहेतु मास्टर को बनू कोआ तेहन ताले नोडे खा बन उडुक कोआ बन ताले चेत आलोचना हुई तेहन गार्जियन को आलोचना हुई कना ताले चेत बन चिकेबन नोंकान अवस्था कान तो भविष्य तो आदि असुविधा हुई तबना ताले गार्जियन को आलोचना हुईना आलोचना काते ओना साथे पठुआ गावता गड़ सपोर एना कोआ अब जौथ कते तेहन आदि मारंग कमी हरा बन साब कदा तेहन झाड़ग्राम 10टा से 10टा 10:30 को सेटर कदा तेहन जुदी प्राय 10:30 गान बजाक कना प्राय 11टा गान 10:30 11टा तबे तेहन दबित डीआईसी साहेब जहाँ आशा से एमा बनाए अब 15 दिन मध्य सब्जेक्ट भित्तिक मास्टर नियुक्त हुआ गार्जियन को तीन माने रस्के से ग्रुप पे अटका जे अर्जो मिद दिन ते पे नाम का आंजम करते खूब रस्के ले बुझेदा एवं तेहन आशा करे जाए जहाँ आशा से एमा कमी हदरा लहाय ताले हापेन दिन अब भविष्य आरो हापेन दिन जहाँ गिद्रा को हारा बुरुक नुकु हो ऑलोग पढ़ाया दाव को जामा खूब रस्के को बुझेदा गार्जियन को और जहाँ को पढ़ा पठुआ को नुकु खूब रस्के को बुझेदा आमा नुतुम धनंजय मांडी नमस्कार आज के झाड़ग्राम डीआई ऑफिस से जे घेराव कर्मसूची छिलो से कर्मसूची এখন রাত পর্যন্ত চলছিল এখন আপনারা ডিআই অফিস থেকে বেরিয়েছেন কি আশ্বাস পেলেন অফিসে নমস্কার আমরা আজকে 10টা থেকে এখন প্রায় 10টা বাজতে যাচ্ছে ডিআই অফিসের ভেতরে ডিআই সাহেবের সাথে অনেকক্ষণ আলোচনা মিটিংয়ের পর ডিআই সাহেব শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে সাঁওতালি মাধ্যম শিক্ষা বিষয়ে যে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত ডিমান্ড নিয়ে যে আমরা এসেছিলাম এটার একটা আশু সমাধানের জন্য উনি আমাদের কাছে 15 দিন সময় চেয়েছেন উনি বলেছেন 15 দিনের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ হবে আর আমরা যেহেতু এতদিন ধরে ওয়েট করেছি সমস্যা অনেক কিছুই আছে সাঁওতালি মিডিয়ামে তবু আমরা ডিআই সাহেবের কথা আজকে শুনেছি এবং 15 দিনের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগের কথা রিটিন যেহেতু উনি আমাদেরকে দিয়েছেন নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে উনি ওটা করবেন এবং সেই কারণেই আজকে আমাদের যে আন্দোলন এখানে ডিআই অফিসে গেছে এটা আজকে আমরা তুলে নিচ্ছি কিন্তু 15 দিন উনি যে সময় চেয়েছেন প্রসেসের জন্য সেই 15 দিনের মধ্যে ডিআই যদি শিক্ষক
নিয়োগ না করতে পারেন বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক, তাহলে 16 দিনের মাথায় আমরা কিন্তু বৃহত্তর শক্তি, বৃহত্তর সংগ্রামে আমরা নামতে বাধ্য হব। আজকে দ্রপশিলা স্কুলের সমস্যা সমাধান নিয়ে কথাবার্তা হলো না টোটালি ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁওতালি মিডিয়াম? আমাদের 1 নম্বর দাবি, যেহেতু দর্পশিলা মডেল ইন্টিগ্রেটেড বিদ্যালয়ের যে অভিভাবক আছেন ওনারা আমাদের সাথে মিটিং করে যেহেতু আমাদের কে এই আন্দোলনের কথা বলেছিলেন, শিক্ষক নিয়োগের কথা বলেছিলেন, সেই কারণে আমরা 1 নম্বর ডিমান্ড কিন্তু আজকে দর্পশিলা স্কুলের অবশ্যই রেখেছিলাম, কিন্তু তার সাথে আমাদের 4টা ডিমান্ড আবার আছে। ঝাড়গ্রাম জেলার মধ্যে যে সাঁওতালি মিডিয়াম স্কুলগুলো চলছে আন্ডার জুরিসডিকশন ডিআই ঝাড়গ্রাম, তো সেই সমস্ত সাঁওতালি মাধ্যমের স্কুলগুলোতে যে সমস্যা আছে টিচার নিয়োগ সংক্রান্ত, সেই সমস্ত নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান না হলে আমরা কিন্তু এটার জন্য আমরা আন্দোলন করব। এই আন্দোলনের আজকে যে ডিমান্ড আছে উনি সমস্ত ডিমান্ড উনি পড়ে দেখেছেন এবং নির্দিষ্ট দপ্তরকে উনি পাঠিয়েছেন, সেই কপিগুলো উনি আমাদের পাঠাবেন বলেছেন। এই কারণে আমরা আন্দোলন করতে এসেছি দর্পশিলা সহ ঝাড়গ্রাম জেলার যতগুলো সাঁওতালি মাধ্যম স্কুল আছে সমস্ত স্কুলের সমস্যা সমাধানের জন্য। কি বার্তা দেবেন সর্বজনের জন্য? সর্বজনকে এটাই বার্তা দিব, কারণ সাঁওতালি মাধ্যম শিক্ষা যেভাবে চলছে এভাবে চলতে দেওয়া চলবে না। আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা আমাদের যে নির্দিষ্ট শিক্ষার অধিকার আইনে যে অধিকার আছে সেই অধিকারটাকে ছিনিয়ে নিতে হবে। সরকার কখনো চাইছেন না যে সহজে আমাদের অধিকারটা দিয়ে দেবেন। আমরা তো সব কিছুই দিচ্ছি, হোস্টেলে উনি ফান্ড দিচ্ছেন, হোস্টেলে থাকার জন্য উনি টাকা দিচ্ছেন, কিন্তু ওটা সেই বছরের শেষে দিচ্ছেন। 1000 টাকা মানে 12,000 10,000 টাকা জমা দিয়ে হোস্টেলে ছেলে মেয়েদের থাকতে হয়। তাছাড়া স্কুলে সাইকেল দেওয়া হচ্ছে, কন্যাশ্রী দেওয়া হচ্ছে, তৎস আবার এটাও দেওয়া হচ্ছে, কলা দেওয়া হচ্ছে, আপেল দেওয়া হচ্ছে, বিভিন্ন মানে ওদের পুষ্টির জন্য দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা চাইছি এগুলো তো অবশ্যই দেন, ওটা আমাদের অসুবিধা নেই, কিন্তু শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা সারা ঝাড়গ্রাম জেলা কেন সারা জঙ্গলমহলে এই অবস্থা কিন্তু জটিল পরিস্থিতি হয়ে আছে। সেই কারণেই আমরা জনগণকে বার্তা দিতে চাই এই আন্দোলন জিইয়ে রাখতে হবে। আন্দোলনের মাধ্যমেই কিন্তু সরকারের সদিচ্ছাকে সরকারকে জাগাতে হবে, নাহলে এই সরকার কিন্তু নিজের থেকে টিচার নিয়োগ করবে না। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে মহেন্দ্র সোরেন, আমি ভারত জাকাত সান্তাল পাঠক গাঁওতার যুব সংগঠন জোয়ান মাডওয়ার কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক। नोडे भारत जाकात सान्ताल पाठुआ गाता पाटा खन सेता खन जहाँ डिआई घेराव कर्मसूची पे साब लेद दो नोआ मुचाद चेद आश्वास पे नाम केदा से डिआई चेद ने प्रतिश्रुति एमा गो तेहन जहाँ सेता खना नोआ डिआई घेराव कर्मसूची साब लेना मुचाद धारित ते जहाँ मोर्चा नामेना ओना दो नोआ अर्ज साकाम ते नोआ गे एम केदा जे जहाँ नोआ दर्पशिला इंटीग्रेटेड जहाँ गवर्नमेंट स्कूल रे जहाँ अनाट तहकना माचेद रेना ओना दो आज डिआई साहब पे लेकेदा जे आपो जहाँ उद्धतन पक्ष मेना हुआ सनाम आपो आलोचना करते 15 दिन मध्य ते नोआ माचेद रेना जहाँ घांगोट ओना 15 दिन मध्य रे आपो ओना को अनाट को सलहेया और नोआ जिला नोआ झाड़ग्राम जिला तारी रे आरो आयमा जहाँ सान्ताली मीडियम मेना स्कूल को ओना को मिनिमाम गालमाराव होइना ओना को आज नेला और साथे निये होय लेकेदा जे नोआ जिला रे जहाँ करे स्कूल मेना हयतो ओना जहाँ करे हयतो किछु माचेद को कम गया ओना करे हो कालेका कते आरो मास्टर दुरंत समाधान गानो ओंडे आगु कते पठन पाठन को ओना को ओना ले सदर केदा दिया आपे गाता पाटा खन चेद माने तिना नोआ रे रस्क पे सदर दा से रस्क लेते दो हाँ आले टाइम ले एम का मिनिमम दमे रस्क दो बांग चेदा से बांग मित आले सेता खना नोआ कामी होरा ले आले जोहर लेना मेनखान ओना कामी होरा नोय नित ना ओना रेना मिटांग आले अर्जो ले नाम केदा नोआ लेते दमे रस्क दो बांग और मिनिमम नोय 15 दिन टाइम एम का लिया 15 दिन मध्य रे जुदी ओना रेना समस्या समाधानाय आरो दमे गेले रस्क बाय चांस जुदी ओना 15 दिन भीतर ते समस्या समाधान बांग होय लेना पे गाता पाटा खन चेद ले आले 15 दिन टाइम ले एम का दिया
15 दिन जखन के 16 दिन ᱧᱩᱨᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ आरो एकदम नवा केटेज मिट्टांग आंदोलन से मिट्टांग रंगावना आले सपड़ावाले 16 दिन रे आमा नितुम मुंशीराम मुर्मू भारतीय संताल पार्टी झाड़ग्राम जिला प्रेसिडेंट।